સુરતના બારડોલીમાં જય શ્રી રામ સેના દ્વારા આયોજન અયોધ્યામાં રામ મંદિર પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે બારડોલીમાં રામોત્સવ બારડોલીના સ્ટેશન રોડથી જલારામ મંદિર સુધી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ડીજેના તાલ સાથે યુવકો પ્રભુ શ્રી રામ ઉત્સવ રેલીમાં જોડાયા હતા। अयोध्या खाते भगवान श्री रामनी मूर्तिनी आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना हस्ते प्राण प्रतिष्ठा थई। प्राण प्रतिष्ठा पछीनो समग्र भारतमां आखुं भारत राममय बन्युं छे त्यारे ऐतिहासिक नगरी बारडोली नगरपालिका के जे सरदार साहेबनी कर्मभूमि छे एवा बारडोली खाते पण आज भक्तजनों द्वारा राम भक्तों द्वारा जय श्री राम सेना द्वारा आज बारडोली खाते खूब सुंदर रीते अहीं शोभा यात्रा निकली है। बारडोली रेलवे स्टेशन थी लईने आज जलाराम मंदिर सुधीनी आ शोभा यात्रा में खूब मोटा प्रमाण में भाविक भक्त जोड़ाया है अने सौ भक्तिमय राममय बन्यु छे त्यारे आ आजनो आ प्रसंग एक ऐतिहासिक प्रसंग है और सौ माटे आनंद और गौरवनी बाबत।